माननीय प्रधानमंत्री जी का सादर अभिनंदन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं, जो हमारी श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। पहले बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति, उसके बाद मां दुर्गा की मूर्ति बंगाल के सुविख्यात ढोकरा शैली में, और बंगाल के आइकॉनिक मिठाई रसगुल्ला यानी रसगुल्ला, और अंत में चंदन नगर की प्रसिद्ध जल भरा संदेश यानी संदेश के अंदर रस से भरा हुआ एक अनमोल मिठाई। एबारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी महोदय के स्वागत भाषण देवार जन्य अनुरोध जानाচ্ছি। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लौह प्रणाम, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लौह प्रणाम, भारत केसरी लौह प्रणाम, स्वामी प्रणबानंद लौह प्रणाम। सम्मानीय देशेर यशस्वी प्रधानमंत्री, गोटा पृथिवीर सबचेये जनप्रिय नेता, जिनी 140 कोटी भारतवासीर हृदयेर अंतरेर आत्मीय, जिनी निजेके प्रधानमंत्री बोलेन ना, प्रधान सेवक बोलेन, उनाके बाबा तारकनाथेर पुण्यभूमि तारकेश्वरे पश्चिमबंग दिवसे पश्चिमबंग सरकारेर पक्ष थेके आमी प्रणाम श्रद्धा एवं स्वागत जानाচ্ছি। आमादेर मध्य उपविष्ट आছেন এই রাজ্যের अत्यंत लोकप्रिय एकजन राष्ट्रवादी राज्यपाल, आमादेर सरकारेर प्रधान परिचालक सम्मानीय आर.एन. रविजी एवं जनता जनार्दन, आजकेर এই ঐতিহাসিক দিনে এই तारकेश्वरेर पुण्यभूमिते माननीय प्रधानमंत्री तार व्यस्ततम शिड्यूलेर मध्य उपविष्ट হয়েছেন। तार कारण आमी अल्प कथाय निवेदन करब। माननीय प्रधानमंत्री जी उड़ीसाय महामहिम राष्ट्रपतिजीर संगे प्रोग्राम करे एखाने एसेছেন, ताके कलकाता फिरते हबे। तिनी आजके लोक भवने थाकबेन। आगामीकाल विश्व योगा दिवसे बंदे योगम कर्मसूचीते तिनी लक्ष लक्ष योगा अभ्यासकारीदेर संगे थाकबेन। ताई आमी विस्तारित बक्तव्य राखबो ना। 1947 साले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जीर नेतृत्वे एखाने हिंदू महासम्मेलन हयेछिल 4 एप्रिल थेके 7 एप्रिल। सेई दिन एखाने रेजुलेशन अर्थात सिद्धांत हयेछिल जे आमरा पश्चिमबंगके भारतभुक्ति करते चाই। आमरा कांग्रेसेर विभीषिकामय देशभाग जार যন্ত্রণা এখনো ভারতবর্ষের মানুষ বয়ে নিয়ে চলেছে, আমরা বাঙালি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এই পশ্চিমবঙ্গ ভারত মাতার আশ্রয়ে আমরা শরণ নিতে চাই, এই সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এর আগের কংগ্রেসের সরকার, কমিউনিস্টের সরকার, তৃণমূলের সরকার डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जीर এই অবদানকে ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ দিবস সরকারিভাবে পশ্চিমবঙ্গে পালন করেননি।
তারকেশ্বরের সেই মাহাত্ম্য ধরে রেখে আজ 20 জুন 1947-এ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নেতৃত্বে 58 জন আইনসভার সদস্য 21 জনের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে আমাদেরকে মাতা ভারতীতে রাখার ব্যবস্থা করেছেন। তাই এই প্রথমবার পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রবাদী ডবল ইঞ্জিনের সরকার সরকারিভাবে পশ্চিমবঙ্গ দিবস তারকেশ্বরে পালন করছে। আমরা গর্বিত। আমাদের এই রাষ্ট্রের মহান ব্যক্তিত্ব, যিনি রাষ্ট্রকে সমর্পণ করেছেন, রাষ্ট্র নির্মাণে যার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি, সেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আজকে পশ্চিমবঙ্গ দিবসে পশ্চিমবঙ্গের পূর্ণভূমিতে উপবিষ্ট হয়েছেন। আমি তাকে কোটি কোটি প্রণাম নিবেদন করি। আসুন, আগামী 23 তারিখ আত্মবলিদান দিবস এবং 6 জুলাই ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির 125তম জন্ম জয়ন্তী আমরা সাড়ম্বরে পালন করি। আপনাদের সরকার, রাষ্ট্রবাদী সরকার ঠিক করেছে শ্যামাপ্রসাদজির পৈতৃক ভিটা জিরাট আমরা সরকার ক্রয় করে স্মৃতিসৌধ বানাবো, লাইব্রেরি বানাবো, আর কলকাতাতে 125 ফুট উঁচু ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির দণ্ডায়মান মূর্তি স্থাপন করে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে অক্ষয় অমর করে রাখবে আপনাদের সরকার। সবাই ভালো থাকুন। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শুনুন, তার নির্দেশিকা মেনে তার আশীর্বাদ পুষ্টই সরকার কাজ করবে। ভারত মাতা কি, বাবা তারকেশ্বর ধাম কি। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।